पाकिस्तान के कितने इदारे खसारे में हैं, वो क्यों खसारे में हैं, कितनी देर से खसारे में हैं, कितना खसारा सालाना बुनियादों पर बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहले जिक्र करते हैं पीआईए का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आईएमएफ की जो शराइत थी पाकिस्तान के लिए हालिया, उसमें एक बड़ी शर्त यह थी कि उन इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए जो खसारे में है, जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बोझ है, जो सालाना अरबों रुपए का नुकसान करती हैं और हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो इदारे कौन कौन से हैं जो खसारे में हैं, मैं आपको बताऊंगा। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको आगाह किया जाएगा कि पाकिस्तान के कितने इदारे खसारे में हैं, वो क्यों खसारे में हैं, कितनी देर से खसारे में हैं, कितना खसारा सालाना बुनियादों पर बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहले जिक्र करते हैं पीआईए का। पीआईए की थोड़ी हिस्ट्री में आपको बताता हूं कि पुराना नाम है इसका ओरिएंट एयरवेज। 1946 में कोलकाता के मुसलमान सरमायादारों ने एक एयरलाइन बनाई थी जिसका नाम था ओरिएंट एयरवेज। और उसके बाद 1955 में जब हुकूमत पाकिस्तान ने पीआईए बनाई तो ओरिएंट एयरवेज को इसमें जम कर दिया गया था। जब पीआईए अपने उरूज पर थी तो 60 जहाजों का फ्लीट होता था और 100 प्लस डेली की फ्लाइट्स होती थी जो पूरी दुनिया में जाती थी। तो पीआईए का एक नाम होता था, पूरी दुनिया में प्रेफर किया जाता था पीआईए पे सफर करना। लेकिन आज हालत क्या है कि 30 से भी कम तैयारे हैं, उनमें से भी कुछ ग्राउंड हैं, कुछ की हालत बहुत खस्ता है और कुछ ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाजत ही नहीं है। इसके अलावा मलकियत में क्या क्या है पीआईए के? न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट होटल, आपको याद होगा ये नाम, पिछले दिनों खबरों की जीनत बना था कि कोशिश की जा रही है कि इसको बेच दिया जाए, या फिर खबरें ये आई थी कि हमने कुछ लोन पे ऑफ नहीं किया जिसके लिए इसको जब्त कर लिया गया। फिर पीआईए के अकाउंट्स भी मुंजमद हो गए थे, वो मामला सारा आपको याद होगा। दूसरा जो होटल पीआईए की मलकियत में है वो है पेरिस का सोफिटेल पेरिस स्क्राइब। 2 होटल पीआईए की मलकियत में है। अब मैं आपको बताता हूं कि पीआईए खसारे में क्यों है। नाअहल भर्तियां, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं इस वक्त 61%। ऑन डेटा मैं आपसे बात करूंगा, ऑन बुक्स, रिकॉर्ड पे ये सारी चीजें। 61% जो भर्तियां हैं पीआईए में वो नॉन प्रोफेशन है, वो उनका इस प्रोफेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये भर्तियां किस तरह हुई आप और मैं सब जानते हैं, ये सियासी भर्तियां हैं। तो नाअहल भर्तियां, उसके बाद सुस्ती और काहली, मतलब सरकार राज। आपको पता है सरकारी इदारों में काम किस तरह होता है, काम करो ना करो महीने बाद तनख्वाह आ जानी है, और यही एक सरकार का रवैया है, वो कोई भी इदारा हो। तो पीआईए का भी यही हाल है कि सुस्ती और काहली, फ्लाइट डिले हो रही है, 10-10 घंटे भी फ्लाइट अगर डिले हो रही है तो इट्स नॉर्मल फॉर दैट। उसके बाद गलत पॉलिसीज रिलेटेड टू फ्लाइट्स एंड एयरपोर्ट्स। मिसाल के तौर पर बहावलपुर और सवात का एयरपोर्ट, जहां पर बहुत कम लोग सफर करते हैं, लेकिन फिर भी उन एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। उसके बाद नाकिस जहाज, आउटडेटेड, सबसे बड़ी रीजन क्या होता है कि नए जहाज खरीदने की सख्त नहीं है, पुराने जहाजों को ठीक करने के लिए हम केपेबल ही नहीं है, और बाहर से ही ये अमला बुलवाया जाता है, इंजीनियर्स जो इसको ठीक करते हैं, पार्ट्स भी इवन बाहर से ही आते हैं। उसके बाद करप्शन, सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का करप्शन, करप्ट मैनेजमेंट, सियासी भर्तियां, बड़े ओहदों पर नालायक अफसरान, नो ट्रेनिंग। आपको याद होगा पिछले दिनों एक खबर जो है वो आई थी कि बहुत से पायलट्स ऐसे हैं पीआईए के जिनकी डिग्रीज ही फेक है। अच्छा, वो पायलट्स के अलावा और भी सिविल एविएशन से रिलेटेड और भी अमला और अफसरान थे सीनियर पोस्टों पर, उनकी डिग्रियां भी फेक थी। तो ये पूरा एक जो घनचक्कर है जिसमें सरकार राज के तहत सियासी भर्तियां की जाती हैं लोगों को ओबलाइज करने के लिए, और वही इदारा हुकूमत के लिए वबाले जान बन जाता है और सालाना बुनियादों पर अरबों रुपया खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। एक करंट अफेयर का शो कर रहा था मैं, तो बहुत ही एक सीनियर बंदे से मेरी ब्रेक में एक गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये सरकारी इदारों का क्या करना है, प्राइवेटाइज नहीं होते और कमाते क्यों नहीं है? और कहते जी सरकारी इदारे कमाने के लिए थोड़ी होते हैं। ये उन्होंने मुझे जवाब दिया, कहते सरकारी इदारे कमाने के लिए थोड़ी होते हैं, सरकारी इदारे तो ओब्लाइज करने के लिए होते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है जो आपके साथ मैं किसी दिन शेयर करूंगा। उसके बाद आ जाए
کہ پی آئی اے سالانہ خسارہ کتنا کر رہا ہے۔ 2021 میں 15 سال کا ریکارڈ کمپائل کیا گیا تھا کہ پچھلے 15 سال میں پی آئی اے نے کتنا خسارہ کیا۔ 15 سالوں میں 500 ارب کا نقصان پی آئی اے کر چکا ہے۔ اگر سالانہ بنیادوں پر اس کی ایوریج نکالی جائے تو 33-34 ارب روپیہ سالانہ پی آئی اے کا خسارہ بنتا ہے۔ تو یہ جو 15 سالوں کی رپورٹ تھی اس میں 500 ارب کا نقصان تھا۔ 2017 میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا 67 ارب روپے، 67 ارب روپے کا خسارہ تھا۔ وہ نون لیگ کا آخری سال تھا۔ 2019 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ خسارہ کم ہو کر 55 ارب ہو گیا، جس کے بعد 2020 میں یہ خسارہ مزید کم ہو کر 39 ارب ہو گیا۔ اب یہ خسارہ نون لیگ کے دور میں کیوں زیادہ ہوا؟ تو آپ کو کچھ کہانیاں یاد ہوں گی کہ 4 دن طیارہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑا رہتا تھا کہ عزت مآب پاکستان کے جو کنگ ہیں انہوں نے واپس آنا ہے اور پھر کہیں اور جانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ آف کورس فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی سرکاری ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پینشن رک جائے گی، حالانکہ اس کا پینشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا پرماننٹ جاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا لینا دینا صرف ایک چیز سے ہے اور وہ یہ ہے کہ کام کرنا پڑے گا۔ سرکاری ملازمین کی کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ سرکاری نوکری لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ آرام کریں۔ تو آپ سوچیں کہ جب سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ آرام کریں گے تو اس ملک میں کام کون کرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بیرون ملک ہوٹل اگر بیچ دیے جائیں تو کیا کوئی سہارا ملے گا پی آئی اے کو؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر پورے کا پورا پی آئی اے نہ بھی پرائیویٹائز کیا جائے تو کچھ ایئرپورٹس اور کچھ فلائٹس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، جیسا کہ قطر کے ساتھ بات چیت چل بھی رہی تھی، تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ادارے کس کامیابی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ کیپیبل لوگوں کی بھرتیاں کرتے ہیں، میرٹ پر کرتے ہیں، پھر پروموشنز ہوتی ہیں، پھر ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، پھر ان کی فیملی کے لیے بھی بہت سی مراحت ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ جیسی ہماری سرکار ویسے ہی ہمارے سرکاری ادارے، تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی کہ پی آئی اے کا ادارہ کب سے خسارے میں ہے، کتنے خسارے میں ہے، اور یہ جو خسارہ چلتا آ رہا ہے ابھی بھی، لاسٹ ایئر بھی 10 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے 2022 میں۔ تو ہر سال اگر 10 ارب 15 ارب کا خسارہ ایک انسٹیٹیوشن نے برداشت کرنا ہے، ایک ادارے نے، سرکاری ادارے نے، تو اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ یہ بوجھ ہم ٹیکس پیئر کی منی سے کیوں برداشت کر رہے ہیں، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک سیریز جو آپ کے ساتھ میں آنے والے دنوں میں بھی شیئر کروں گا، پی آئی اے کے علاوہ ریلوے، اسٹیل مل، واسا، وابڈا، پوسٹ آفس، کون کون سے ادارے کتنے خسارے میں ہیں، یہ میری آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری سرکار اوبلائج کرنے کے لیے کون کون سے اداروں کا بوجھ برداشت کر رہی ہے، اور ان دی اینڈ ہمیں قرضوں کی صورت میں اپنے ملک کو چلانا پڑتا ہے اور ٹیکس پیئر منی سے عیاشیاں کی جاتی ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔